Honorable Chuteri Abada Or, SB members, Ma'am Jennifer Papilleras, Honorable Rica Abreu, Ma'am Alvon Lorraine Michon, and Sir Gary Caceres. Let's give them a round of applause. And now we are down to our next competitor tonight. Wish to sa Pasko is a theatrical presentation that combines acting, singing, and dancing, depicting the emotional struggles of a wife and her two children whose family life is slowly affected by neglect and broken trust. The story centers on a father and husband who has distanced himself from his family due to irresponsible behavior and involvement in an inappropriate relationship outside the family, resulting in emotional abandonment and strained relationships at home. As the Christmas season draws near, the wife, daughter, and son expresses their pain, longing, and hope through heartfelt scenes and musical performance. Despite the absence and hurt, they continue to hold on to love, forgiveness, and the wish for their husband and father to return, to correct his ways, and to rebuild their family. The story also reflects common concerns received and addressed by the Municipal Social Welfare and Development Office, such as marital conflict, parental neglect, family breakdown, and the impact of these issues on children. Through this presentation, the audience is reminded of the importance of responsible parenthood, open communication, and timely intervention and support services available to families in crisis. Ultimately, Wish Ko sa Pasko highlights that Christmas is a season of reflection, reconciliation, and second chances, where healing begins within the family and hope is renewed through understanding, accountability, and love. The following presentation is a work of fiction intended solely for entertainment. The acts, script, and events portrayed are inspired by common family cases and problems encountered and resolved by the Municipal Social Welfare and Development Office. No individual, family, or situation is intended to be identified, targeted, or misrepresented. Karong gabi uno, ang trabaho mahimong talento, ang kahilom mahimong kasadya, ug ang empleyado mahimong atong kalibutan. Iandam ang inyong mga mata, iandam ang inyong mga dalunggan, iandam ang inyong mga kasing-kasing, ug iandam ang inyong mga kaugalingon sa pagpasikap o pagpasiklab sa mga talento sa Lupinay Municipal Social Welfare and Development Office nga gipunuluhang Wish Ko sa Pasko. Wow! Kanindot sa among Christmas tree. Bahala gamay, simple, basta magmalipayo ng Pasko. Unsa ni? Butang-butang kag Christmas tree, mauwa ka kaanda mo pagkaon. Kana mo itong kikito ron. Di na, Jeroy. Nagluto naman ko. Ay na pang rason, makawala ka na. Bulakat ko. Jer! Roger! Jer! Ano sa tao? Naunsa na wala kong bano, eh. Naunsa na wala si Roger. Iyan ko kasabot sa Salamong dayhat pandisan. Bill! Namo
mag-ipon. Ayaw na balik dito sa inyo eh. Biyain na imong asawa o mga anak. Okay, babes, ayaw mo kabalaka. Kay kamo ang gusto na kung makauban rong Pasko ha. Naku, diandam, pabuto, babes, magpabuto ta. Oo, babes, di na ko balik sa balay. Samo kaya akong asawa. Lumaho na lang itong antuhoy ay. Ay, babes, pagpunta kadawat lang na ko sa ako ang year-end bonus. Huwag kalibutan si Mrs. Ani, bahinan dito mo Ani, babes. Mga palangga, biya mo. Wow, salamat babes. I love you. Magpabuto ka na. Alam mo, kay hot panditan. Alit na mo, init pa. Namit ka ayaw, barat ako. Malunggay hot cheese pandesal. Sana all. Hala, di ba si Regina? Time sa akong karuhod. Uy, hala. Maog yun. Dili man na si Mads IG iyang kuyog. Mga mamoys o sibak man na iyang mga kuyog. Nak, ako na yung naluoy. Maudi ay dili na siya streets kayang asawa. Ginoo ko, tagay ko og giya og kusog sa akong gipang-atubang nga problema. Ako na isalig nimo ang tanan. Ma, wala lagi si Papa. Nindot ka o naasiya. Sige lang mga anak. Naapa siguro importante nga lakaw si Papa ninyo. Nahala, muli na ta. Malunggay hot cheese pandesal. Sana all. Tag-5 lang. Mads IG, ang irong bana. Nagbino ang yun ni mo day, kay nakita na mo nga naay kuyog nga duha ka mungaan. Malunggay hot cheese pandesal. Sana all. Tag-5 lang. Iriwa. Uy, day IG. Anong hilap man ka, day? Isa-unsa man ang problema, ayaw kalimot sa paghigugma o pagpasaylo, day. Ayaw nag-ingat tayo. Nawakan ng pangisang dalo. Merry Christmas. Salamat, day. Pasko na, sinta ko, hanap kita. Bakit nagtatampo? Nilisan ako. Ajay! Ajay! Roger! Unsa man ni akong nadunay balaan? Kinsa man ning mga babae nga imong kauban? Nakay mga babae, Roger? Dili na tinawad! Murang kapuyan ko mo ulit balay kay may sama! Naay na kita, naisugid ako. Kinsa man na sila? Kinsa siya? Nanong! Kinsa siya? Gipanggawang labaw ka kanako. Papa, unta na kakarong Pasko para kumplito og malipayon ta. Giminga na si bibi ni Papa. IJ, mga anak, pasaylo ako ninyo. Dako kaayo akong sala kaninyo. Oo, natintal ko sa uban. Pasaylo ako ninyo, unsay akong buhaton. Nga mapasaylo ko ninyo. Akong hulipan, anak, ang akong pagkulang ninyo. Mag-uban na takarong Pasko. Roger, sayon kayo ang pagpasaylo, ilabi na karon nga Pasko. Apan kung tinud-anay,
ug sincero ang imong pagpangayag pasaylo, ipakita sa imong buhat. Dili kay sulti lang, kundili ubanan sa buhat.